سلام دحن دوعلكم زيناتات سبورت تግራይ ቲቪ ዝሰዓት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ መከታልኩም ዓዲመም ገብረ መድህን ገብረ እግዚአብሔርን ምዕራፍ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ሻምፒዮን ብሽክሌታ ወጋግን ተዓዊቶም ንደቂ ተባዕትዮ 120 ኪሎ ሜትሮ ንደቂ ኣንስትዮ ድማ 72 ኪሎ ሜትሮ ዝተዘርግሐ ነዊሕ ዙር ነይሩ ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ዝርዝር ከቅርበልና እዩ أبي كتمام قلة أبي مسمر سروات سالساي مدرخ وردر شامبيون بشكلتا تجري بخلت يصوتها تساليتهم أتي ببانكو جاجنس تمول وردر فلمام 7 كيلومتر شفرن أبتش عن تزورات السخايدن وردر كورسدك أنستينيرهم أفتي مقاط زعبل له فتان وردر معرف جبرز جابير كابجان تحت إن مسين إنجنيرينج مسفن قدم على درجة بموسعة عويتهم بثلهم دانيالين أبرهت جبر مكيلين كلتين كابجان ترانسيتي بيرما بقدم سعب خلاين سالساي درجة بمحاز وردرن زازيمن تقدمتي أب ساعة 3.5 كيلومتر تقعيزن بغانتا دما ترانس إثيوبيا غانتا حتسين مسين إنجنيرينج مسفنن مقالة 7 درتان بقدم ساعة كاب قدما كساب سالسا درجة حيزن بتماثال زينام 120 كيلومتر أب شفن وردر كورسو دك إتوعاتيو تساليت خوينو تقدمتي كبير مقواتن فتاني جز أمرتن تساويرم قلبي السحابة نحنح أكايدهم أتي أب 15 زورات سخايد وردر سالساي مدرخ تقدمتي أب ساعات 38.6 كيلومتر تحنبيبهم أفتفتان وردر قبر مدهن قبر زغافير كاب ترانس إثيوبيا قدم درجة بمحس عويتهم سمره ولداي كاب غانتا سرحتي نقدوغنا خلال درجة حيزوم هيلاي أرقاوي كاب غانتا مقالة 7 درتادما سالسا درجة بمحاز وردرو فلسيمهم بيغانتا ترانس إثيوبيا قدم درجة حزام فابريكا مدحنيت أديس ولوالن فابريكا سمينتو مسون بقدم صعب خلال سالساي درجة حيزن غنبوت خلت جمره وردر شامبيون بشكلتا تግራይ زاغير سلسته مدرخ زسالت خوينو زراو عين ناي موداتان مدرخ دما سنبت شعنت غنبوت 2018 عام تبرت اب كتما مقله مسمر قبل 18 بمكياد منفصمتا كركبيو سالساي وعلوتي شامبيون نعم تقدمتي زبرخ فتاننه لخن زور كم زنبره تقدمتن أسلطنتن غليصوم ገብረ እግዚአብሔር ታደለ سالساي مدرخ وردر شامبيون بشكلتا تግራይ بأقامة أجهزة مريتين مقاتن فتان وردر كم زنبره تقدمتن أسلطنتن غليصوم أبتي 72 كيلومتر شفن وردر كورس دق أنستيو قدمت بموس أسعوتت بشكلتنيا معرف ገብረ እግዚአብሔር ካብጋን ተሐጽነ መጽን ኢንጂነሪንግ መስፍን እትውርድር አቅማን መፍታሽ ከም ዝሕግዛ ትገልጽ ጠንካራ ውድድር ነይሩ ብዛዕባ ምዃኑ ብጣዕሚ ብዙሕ ስካትታት ላ ተገረ ነይሩ ካኽልቲ ዝቃራን ጋንታ ያው ተጻዊረ ምዕዋቴ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ همز ውድድራት ላበዝሐ ክኸተሎ ግን كل خال عرس خالات فلالتها عقم خالي لا فتش خات خد እና ተጣናፊሩ ከድኒው 50 አይነት ውድድራት በጣም ጽቡቅ ውድድር ነይሩ ኣብቲ 120 ኪሎሜትር ሸፈነ ውድድር ሳልሳይ መድረኽ ቀደማይን ካልኣይ ደረጃ በመሓዝ ተዓወቱ ገብረ መድህን ገብረ እግዚአብሔር ካብ ትራንስ ኢትዮጵያን ሰመረ ወልዳይ ካብ ስራሕቲ ንግዱ ጉናን ከምዛ ዓይነት ፈታን ውድድር ምክያዱ ንቀጻሊ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ንዝገብርዎም ውድድራት ዝናሩ ውጽኢት ንከመዝግቡ ከመይ ዝሕግዞም ይዛሩ ውድድር ብጣዕሚ ሓያል ነይሩ ያው ከመጀመሪያ ተሕዝካ ያው መጥቃዕቲ ጀመርና ለዩ ያው ደጋ እንታይ ብሰርሕዎ ስራሒት ያው ዝዓወት እዚ ክሒሳዮም ኣለኹ ማለት እዩ ብለሓለፈ እውን ያው ኣብ መጨረሻ መውደቕቲ ስለዝገጠመና ያው ንእሽተይ ነጥቢ ደርቢና ነርና ንዑኑ መካሓስ ከዓ ያው ብጋንታ ርብርብ ዝገበርናዮ በቲ ዝገበርናዮ መጥቃዕቲ ከዓ ተዓዋታይ ኮይነ ኣለኹ በዚ تعويت له خا عملنا دق غانتاي سرحتينا دق غانتاي خمسكن يدلي حرف نيرو حيل ولا نيرو طعم ترر تعقات له نيرو درجه عندنا خلاي وصيمات مسغزر زودر بحفشه طعم حرفي وانا سلطاني غانتا بشكلتا دق انسيو حصينه مصين انجينيرينج مسفن تخسط لهونن وانا سلطاني غانتا دق توعاتيو ترانس ኢትዮጵያ محردورن ابي فتاني ገጽ መሪያት ውድድራት ምክያድ አቅሚ ተቀዳደምቲ ንምብራኽ አገዳሲ ከም ዝኾነ ይጠቅሱም ውድድር ያው ተሪር ቦታዚ ፀሓይዩ ትመልካ ምድሩ ትለዝሕ ፓርቱ እንደገና አውሽት 8 ኪሎ ሜትርስ ዳርጋት 6 ኪሎ ሜትር ዓቀብዩኒና ብጣዕሚ ፈታን ውድድር እዩ ፀሓይኒዮ ትመልካ ምድርና በጽቡቕ ኢሎም አንቲ ናይና ቆልዓ ሰይራ ብጋንታ ከኻላይና ወጽና ዝሮ ዝሮ ግን ሻምፒዮን ንመርሕ ስለ ዘለና
ያው ሓደ እግርና ናብ ዋንጫ በፅሕና ኢና ማለት ኢና ጽቡቅ እዩ ወላቲ ቦታ ቀመምጡ ባዕሉ ሰለስተ ነገር ዘማላይ ነይሩ ዓቀበት ሜዳ ቁልቁል ዘማላይ ስለ ዝነበረ በዝውን ኩለን ጋንታታት ነው ኢለ ስለ ዝመጻ ብጣዕሚ ጠንካራ ነይሩ ብኩሉ ፍክክር ክትብሎ ከለሃ ፍላይ ብጋንታና ድማ ያው ሙሉ መዓልቲ ውዒልና ኢና ጸወታ ስለዚ ተጸወታውን ከም ዝራኽሞ ብጣዕሚ ውዕውዕና ሰሓቢ ነይሩ ስለዚ እቲ ክሳይ ብጣዕሚ ዝምስጎኑ ሰባትን ተንቆልዕቱ እና በዚ ድማ ብጣዕሚ ሓያልን ውዕውን ስለ ዝነበረ በዚ ምስከና ይብለሎ ማለት እዚ ጽቡቕ ፈታኒ እዩ ምክንያቱ እዚ ከምዚታት ትገብር ከለኻ ልክዕ ዛ ኢንተርናሽናል ተራኽቦም እዚኣ እያ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ውዕውዕ ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ ትጉልበታው ከጥፎ ከሎ ሳቶም ናፍቲ ኣትዮም ኣይሕድሾምን ስለዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ይራይና ከምዚ ክቕፅል ኣለዎ ኢለ ድሓስብ ኣነ ተቀዳድምቲ ኣብ ዓለም ለኸ ውድድራት ብሉፅ ውፅኢት ንከመዝግቡ ኣብ ውድድራት ውሽጢ ዓዲ ዓቕሞም ከዕብዩ ከም ዘለዎም እውን እቶም ኣሰልጠንቲ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ናብ ዜናታት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ሓለፍና ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ጋንታት ምድረገነት ሽረን ሃዲያ ሆሳዕናን ተዓዊተን ኣብ ስታዲየም ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣዳማ ምስ ኢትዮጵያ ቡና ተጻወተት ምድረገነት ሽረ ሓደ ባዶ ብምዕዋት ነጥባን ኣብ 36 ክባቢላ ኣቤል እንዳለ መበል 12 ደቂቕ ንምድረገነት ሽረ ቁፂሩ ሙሉእ ነጥቢ ክትወስዳ ክኢልዋ ቀላሲት ሊግ ሲዳማ ቡና በሃዲያ ሆሳዕና ተመሳሳሊ ሓደ ባዶ ተሰኒፋ ነገሊ ኣርስን መቻልን ትጽበየናላ ዓርቢ መቀለ 70 እንደርታ ምስ ኢትዮጵያ መድን ኣብ አዲስ አበባ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ምስ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ቀዳም ተሰዕብ ምድብ ፍርቅ ፍጻሜ ዋንጫ ኢትዮጵያ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ምስ መቀለ 70 እንደርታ 17 ሚያዝያ ሲዳማ ቡና ምስ መድን 18 ሚያዝያ ተደልዲለናልዋ ኬል ጄምስ ለምድረገነት ሽረ ዋጋው ከፍ ያለ ነው ኢትዮጵያ ቡና ሳጥና አካባቢ ተመልከት አብዱ የቅድም የዳንላንድን ደካማ ክሊራንስ ያነሳን ነበር አሁን ደግሞ ተመልከት ምን አይነት መከላከል በፎዋድ በደብ ከሳጥን ውስጥ አላጸዳውም እንኳስ አቤል ትክክለኛው ሳለ በትክክለኛው ቦታ ላይ ነበር የተገኘው አብዱ ጥሩ ኳስ ኮንትሮል ግሩም ቦታ ጥሩ ቦታ ነው የተመለከተው ክቡራት ተመልከትና ስለትምክታልኩም አመስግናኩም ስፖርታዊ ጸብጻባት ዛዚምና ለና ሰላም